Chers élèves, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معاكم Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهارده إن شاء الله نتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا ولسون سهلة جدا وشيقة جدا وممتعة جدا جدا ومفيدة في تعلم أساسيات اللغة الفرنسية. درسنا النهارده هو unité 15 تيتري بعنوان دو ومارشي. دو ومارشي دو ومارشي دو في السوق. عندك كلمة مارشي يعني السوق. دو ومارشي دو ومارشي يعني دو فين في السوق. في درسنا النهارده بنتكلم عن السوق والتسوق والتجار والبياعين. فبالتالي ده موضوع جديد وموضوع شيق هيفيدنا في تعلم أساسيات اللغة الفرنسية. هستطيع من خلاله ان نجمع مجموعة من الفوكاب ومجموعة من الاكسبريشن المهمة جدا اللي هتساعد في تحسن اللغة عندي. في البداية وكالعادة بنبدأ اليونيتي بتاعتنا ببعض الفوكاب وبعض الايماج اللي موجودة في لو ليفر سكولير في كتاب المدرسة page 40. Et maintenant avec première image on trouve le boucher, le boucher, le boucher, le boucher. عندي كلمة بوشي يعني الجزار. الكلام ده يا ولاد موجود في الكتاب عندكم. لو بوشي لو بوشي لو بوشي لو بوشي لو بوشي لو بوشي. بوشي اللي هو الجزار. طبعا الجزار ده اللي بيبيع طبعا اللي هو لافيوند اللي بيبيع اللحمة. لو بولونجي لو بولونجي لو بولونجي لو بولونجي. بولونجي الخباز او الراجل الفران اللي بيخبز او بيبيع العيش. لو بولونجي لو بولونجي لو بولونجي الخباز او الفران. الصورة اللي بعد كده لو فرويتيي لو فرويتيي لو فرويتيي. طبعا الفكهاني او بائع الفاكهة. انا عندي كلمة فروي 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 فرويتيي اللي هو الفكهاني. انا يا ولاد مش بفصل بين الاف والاغ، انا بص بلزقهم في بعض. فرويتيي 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 لو فرويتيي فرويتيي تيي اللي هو الفكهاني او بائع الفاكهه. لو فرويتيي لو فرويتيي لو فرويتيي اللي هو الفكهاني او بائع الفاكهه. بعد كده لو فلوريست le fleuriste le fleuriste fleur fleuriste fleuriste بائع الزهور أو بائع الورود. le fleuriste le fleuriste 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 le fleuriste le fleuriste بائع الزهور. le crémier le crémier le crémier. عندي crémier بائع اللبن والجبنة والبيض وهكذا. le crémier le crémier le crémier le crémier le crémier le crémier بائع الألبان والجبنة وهكذا. autrefois le pâtissier le pâtissier le pâtissier le pâtissier le pâtissier الحلواني اللي بيعمل طبعا الحلوى والجاتو والتورت الى اخره. لو باتيسيي لو باتيسيي لو باتيسيي لو باتيسيي لو باتيسيي الحلواني. قبل ما نكمل طبعا الجزء هنراجع تاني على الاشخاص دول بسرعه. لو باتيسيي لو باتيسيي لو باتيسيي. le crémier le crémier le crémier le crémier. le fleuriste le fleuriste le fleuriste le fleuriste le fleuriste. le fruitier le fruitier le fruit fruitier fruit fruitier. le boulanger le boulanger le boulanger le boulanger. le boucher le boucher le boucher le boucher. Maintenant avec un petit dialogue
entre. طبعا ده حوار بسيط بين دو وبقية الأشخاص هنشوفهم دلوقتي. طبعا دو بيقول Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, صباح الخير يا سيدي. Est-ce يعني هل. Est-ce que vous vendez de la viande? هل أنتم بتبيعوا viande لحمة؟ Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous vendez de la viande? Est-ce que vous vendez de la viande? Autrefois. Bonjour monsieur. Est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur. Est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur. Est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur. صباح الخير يا سيدي. Est-ce que هل. Est-ce que يا حبايبي يعني هل. دو بيقول البياع بيقول له هل. Est-ce que vous vendez هل انتم او حضرتك بتبيع de la viande لحمة؟ هو سأل مين؟ كان بيكلم لو بولونجي الخباز الراجل اللي بيعمل العيش. قال له non non c'est le boucher. Non c'est le boucher qui vend de la viande. Non c'est le boucher qui vend de la viande. لا ده الجزار. كلمة بوشي هو الجزار. مين الجزار ده؟ qui vend de la viande اللي بيبيع اللحمة. moi أنا je suis boulanger. Je suis boulanger. أنا خباز. بعمل إيه؟ je vends du pain. Je vends du pain. أنا ببيع الخبز. في فيديو بعد الفيديو ده في verb vendre اللي هو يبيع وفي كل المهن دي فما تقلقوش خالص. معاكم واحدة في فيديو تاني بعد الفيديو ده في كل المهن ديت والوظائف ديت وكل واحد بيعمل ايه وفي verb vendre عشان تحفظوه. طيب تاني الجزء دي دو راح السوق فبيسأل البياع بيقول له بونجور مسيو est-ce que vous vendez de la viande؟ صباح الخير سيدي هل انت بتبيع لحمة؟ فرد طبعا لو بولونجي مستغرب قال له non لا c'est le boucher ده الجزار qui vend de la viande هو اللي بيبيع اللحمة. moi أنا je suis boulanger أنا boulanger خباز. boulanger je vends du pain أنا ببيع العيش. مشي شوية دو وسأل بياع آخر بيقول bonjour monsieur je veux 2 croissants s'il vous plaît. bonjour monsieur je veux I want أنا أريد أنا عاوز إيه بقى 2 croissants أنا عاوز 2 croissants s'il vous plaît لو سمحت. عرفنا يا حبايبي إن s'il vous plaît معناها بليز لو سمحت من فضلك. بقولها لواحد أكبر مني أو واحد معرفوش بصيغة الاحترام. إنما لو حد كان سني أو حد أعرفه أو حد أصغر منه أقول s'il te plaît يعني بليز برضو. يبقى عندي s'il vous plaît لو سمحت s'il te plaît برضو لو سمحت بس s'il vous plaît لحد بطريقة الاحترام s'il te plaît لحد أعرفه. bonjour monsieur صباح الخير monsieur je veux 2 croissants s'il vous plaît أنا عاوز 2 croissants s'il vous plaît. رد le crémier crémier اللي هو مين بقى؟ le crémier قال له c'est le pâtissier إنه الباتيسيي أو الحلواني qui vend des croissants هو اللي بيبيع croissants. moi أنا je suis crémier بيعمل الكريمي ده بقى بيقول je vends du fromage ببيع الجبنة du lait ببيع اللبن du beurre ببيع الزبدة et de la crème. Autrefois le crémier c'est le pâtissier qui vend des croissants. moi je suis crémier je vends du fromage du lait du beurre et de la crème. مشي شوية وبدأ يسأل برضو بياع تاني بيقول له bonjour monsieur est-ce que vous vendez des roses هل انت بتبيع روز
fleurs الورود أو الزهور. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. صباح الخير monsieur. Est-ce que vous vendez des roses? Est-ce que vous vendez des roses? Est-ce que vous vendez des roses؟ هل أنت بتبيع روز الورود؟ فهو سأل مين؟ سأل لو فروتيي. فروتيي الفكهاني. بص يا حبايبي، هي كلمة فروي. فروي فاكهة، حط لها يي. فروتيي. فروتيي الفكهاني. قال له إيه بقى؟ قال له non c'est le fleuriste. non c'est le fleuriste. لا ده بائع الورود qui vend des roses. هو اللي بيعمل، هو اللي بيبيع روز. je suis fruitier. أنا فكهاني. je vends des pommes, des bananes, des oranges, des cerises et des fraises. بيقول له non c'est le fleuriste ده بائع الورود qui vend هو اللي بيبيع ايه؟ des roses. إنما أنا je suis fruitier. أنا فكهاني. je vends ببيع ايه بقى؟ des pommes تفاح, des bananes موز, des oranges برتقال, des cerises أو des cerises الكريزة عفوا, et des fraises الفراولة. بس كده يا ولاد. عليه بقى أسئلة، بس قبل ما نحل الأسئلة هنقرأ تاني التكست بسرعة نركز مع بعض فيه. Alors, d'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? هل أنت بتبيع لحمة سيدي؟ Le boulanger, non, لا, c'est le boucher, non le gazor, qui vend de la viande. Moi je suis boulanger, je vends du pain. Non, c'est le boucher, non le gazor, qui vend de la viande. Moi je suis boulanger et je vends du pain. D'où? Bonjour monsieur, je veux de croissants s'il vous plaît. أنا عاوز croissant s'il vous plaît. Le crémier, alors non, c'est le pâtissier. C'est le pâtissier نو الحلواني qui vend des croissants. Moi je suis crémier, أنا crémier. Je vends du fromage جبنة, ببيع جبنة, du lait لبن, du beurre زبدة et de la crème. طبعا crémier اللي هو فيما بنسميه اللبان أو بيبيع اللبن والجبن والحاجات دي. D'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez des roses? Est-ce que vous vendez des roses? هل بتبيع روز ورود؟ le fruitier الفكهاني قال له non c'est le fleuriste. non c'est le fleuriste. لا ده بائع الورود qui vend des roses. هو اللي بيبيع روز ورود. je suis fruitier. أنا fruitier فكهاني. je vends des pommes, des bananes, des oranges, des cerises et des fraises. Pomme تفاح, banane موز, orange برتقال, des cerises الكريز et des fraises الفراولة. Maintenant, mais vrai ou faux? Le pâtissier vend de la viande. Le pâtissier vend de la viande. الباتيسير ده بيبيع لحمة؟ طبعا الإجابة faux. الباتيسير ده اللي هو مين؟ الحلواني. Le boulanger vend du pain. Le boulanger vend du pain. الخباز بيبيع pain عيش. طبعا الإجابة صح. Le fruitier vend des œufs. Le fruitier الفكهاني vend des œufs. Des œufs. اللي هو البيض يا أولاد. قلت لكم لو هي عايز أقول بيضة واحدة œuf. un œuf. un œuf. un œuf. إنما ما تيجي œuf جمع يعني فيها اسم ما بنطقش الاف. un œuf طبعا des œufs. des œufs بيض. Le fruitier vend des œufs. الفكهاني بيبيع بيض. طبعا الإجابة فوق خطأ. قبل ما نقفل وننهي مع بعض نقرأ تاني التكست كده بسرعة وركز معايا في en français seulement. Alors autrefois, d'où? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez de la viande? Le boulanger, non, c'est le boucher. Non, c'est le boucher qui vend de la viande. Moi, je suis boulanger, je vends du pain. Moi, je suis boulanger,
je vends du pain. D'où, bonjour monsieur, je veux 2 croissants, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je veux 2 croissants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le crémier, c'est le pâtissier. Bâtissier, c'est le bâtissier qui vend des croissants. Moi, je suis crémier, je vends du fromage, du lait, du beurre et de la crème. D'où, bonjour monsieur, est-ce que vous vendez des roses? Bonjour monsieur, est-ce que vous vendez des roses? Le fruitier, non. Non, c'est le fleuriste. Non, c'est le fleuriste. Fleuriste qui vend des roses. Je suis fruitier, je vends des pommes, des bananes, des oranges, des cerises et des fraises faraoula. Maintenant, merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.